तड़प जाता है दिल जिस दम मदीना याद आता है। तड़प जाता है दिल जिस दम मदीना याद आता है। किसी के साथ गुंबद का नजारा याद आता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله الذين خلقوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. दावत कलाम पाक के लिए हम दावत देते हैं हाफिज मोहम्मद आसिफ को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون.
दिल खींच लेता है और सामईन को दो पल के लिए बेवकूफ बना देता है, तो आइए अब किसी करिश्मा साज को छेड़ने के लिए दावत देते हैं बड़े अव्वल के 5वें मुसाहिब हाफिज मोहम्मद अली मेर को, वो आए और तरतीलन कलाम पाक पेश फरमाएं। والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ما شاء الله. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما شاء الله. أحسنت. بارك الله أولا. كل امرئ بما كسب رهين. أيوة ما شاء الله. صغير. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
ثم كان من الذين
देते हैं कि वो आए और तदबीर कलाम पाक पेश फरमाएं। माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
نقشا فنظروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم माशाअल्लाह हुजूर ने अपनी जावेज आवाज से सामईन के गुरूब के दावों को छेड़ दिया। अब कबल इसलिए कि हम अपने मुजाहिदीन को दावत दें नज़्म कुरानी से मजलिस को मुअत्तर करने के लिए हाफिज मोहम्मद मूसा को दावत देते हैं वो आए और नज़्म कुरानी पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذبح عنك وأبعاد
Para
अमल जो शौक से करता है कुर्बानी मुहर्रम पर। अमल जो शौक से करता है कुर्बानी मुहर्रम पर। अमल जो शौक से करता है कुर्बानी मुहर्रम पर। वही होता है बेशक दीदे अल्लाह से रज़मानी। वही होता है बेशक दीदे अल्लाह से रज़मानी। हुई है सुबह सादिक से गुरेज़ारात की ज़ुल्मत। हुई है सुबह सादिक से गुरेज़ारात की ज़ुल्मत। हुई है सुबह सादिक से गुरेज़ारात की ज़ुल्मत। जहाँ खुर्शीद की किरणों से हो जाएगा नूरानी। जहाँ खुर्शीद की किरणों से हो जाएगा नूरानी। मेरा पैगाम है सारे ज़माने के अहमद। मेरा पैगाम है सारे ज़माने के अहमद। मेरा पैगाम है सारे ज़माने के अहमद। मेरा पैगाम है बल्कि मेरा पैगाम है बल्कि है पैगाम रब्बानी। मेरा पैगाम है बल्कि है पैगाम रब्बानी। फज़ल है हमको अब हासिल नहीं है लुत्फ़ रूहानी। गुनाह किया दिल से हमने तालीमात कुरानी। माशाअल्लाह। गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजर गया। गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजर गया। ये हर कली माई ये गुफ्तार नजर आती है। हाफिज मोहम्मद सुहेल को उनके साथी की जानिब से गिराकत इनाम वसूल हुआ है। बहाया उसे वसूल करें। परे अव्वल इसके बाद हम परे अव्वल के छठे मुसाहिब हाफिज मोहम्मद फैजान को दावत देते हैं। वो आए और तरतीबन तराकीबात पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم لا تجعلنا من المبذرين. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أحسنت يا ولد. ما شاء الله. زادك الله علما وعملا. इसके बाद हम परेशानी के बाद में मुसानी हाफिज मोहम्मद मसरूद को दावत देते हैं वो आए और तकबीरत का नासिफात पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء
يختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أنبئكم بشر من ذلكم النار وعلم الله الذين كفروا وبئس المصير صدق الله العظيم माशाअल्लाह मौसूफ नबी की सोच आवाज से सामईन के कुलूब को गरमा दिया। अब इसके बाद हम परेशानी के कासे मसाही हाफिज मोहम्मद कुवैस को दावत देते हैं कि वो आए और तकबीर कलाम पाक पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة
يقولون إنما
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما شاء الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ما شاء الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أحسن. ما شاء الله. زين. وأولئك هم الكاذبون. ما شاء الله. يقرأ يا ولد. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما شاء الله. أحسنت يا ولد. زادكم الله علما وعملا. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. ما شاء الله. أحسنت يا ولد. زادكم الله. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ما شاء الله. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. माशाअल्लाह, ये थे हाफिज मोहम्मद अरबन जो आए और वक्त की बेतबार में नीची के जरिए तमाम बेगुजर पर नसर कर गए और हमें इन्हें पर मजबूर कर दिया। ये कौन था, ये किसने बिखेरी की मस्तियाँ, ये कौन था, ये किसने बिखेरी की मस्तियाँ, अज़र रसल निकाल का सादर बदोश है। इसके बाद हम बड़े अव्वल के आठवें मुसाहिब हाफिज मोहम्मद फौजान को दावत देते हैं कि वो आए और तकरीरन कलाम पेश फरमाएं। हाफिज मोहम्मद अरबिन को उनके साथी की जानिब से गिराफत इनाम मौसूल हुआ है, वो आया उस मौसूल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ما شاء الله. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله علما وعملا. أحسنت يا ولد. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ما شاء الله. فبأي حديث بعده يؤمنون. من يؤمن الله فلا هادي له ويدعوهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة
फरमा रहे थे और ये शेर मेरे
बुजुर्गान की जानिब से नीज उनकी जमात के साथी की जानिब से इनामात से नवाजा जा रहा है। वो आया